Hello mga kamarites! Ayan ne, nukoy ko na rin mga salbaging ukay tamo ne. So bayo tamo mag-live po, samasan tamo pa yung ukay tamo ne. Mi alingon kasi makanano, may busy kami nga doon po kita pong result pong kain ne, may kabato ko kayang updo. Update po pala kamarites, balikan September 1, karing kuma-opera kanyan. Ang nyawaran ke po, hiyabi po sana kayang kain ne, can prayers you. Dakala salamat kamarites. Atin ko palang sabihan kamarites. Ini, panay ako na lang akakit karang content creator tamo karang post do. Panay ako akakit yung problema da ngay ni. Anala ka nung karakal fa-follow. Ala ka nung mag-follow back. Minsan naman 200 lang ka nung i-follow. Kay adwala ka nung rin mag-follow back. Makanini kasi yan kamarites. Naman porket may nanam kang ngeni meron pupulan ne. Tsaga-tsaga mo. Minsan pindi ang aliwan ng karakal followers. Pero di takya pa yung viewers da diba? Makanini kasi yan kamarites. Inggawan tamo, basta mag-upload tamo mo aldoldo videos tamo. Keep posting mo. Maleta mo diba? Datang ingaldo, kabud na mo ating mag-trending. Karang videos na in-upload tamo. Happy na ita kamarites. Karin na magumpiso. Ditak-ditak ka, kilala da nakatamo ne. Karang kakashare da po, kakaalbeda po, ditak-ditak, andyan pa tunggal-tunggal, adwa-adwa, o atlu-atlu larang mag-follow kaya katamo ne. Ang importante po, tamo susuko kamarites. Mag-upload tamong videos na kaaya-aya dang alben den tao. Dang aliwapin, magkantala mo, teterak mo, ang magluto mo, pero mag-trending larang videos da diba? Kaya tiyagata mo muna kamarites. Diyang ang sikat na vlogger banwa ba ila may ka-ads? Banwa ba ila sinikat, diba? Kumbaga ikatamo mananam tamo pa. So panayin tala pang tumubo, panayin tala pang mamunga. Bayo tamo mamupul ne kamarites. Kaya mga ka-reels, alang susuko, keep posting, tsaga-tsaga tamo mo po, datang ingaldo, makapamupul tamo rin. Nga pala kamarites, may balik tamo kitang kahit tamo ne, na live selling ko po, takareta pong ukay ko. Sana po supportan nyo ko ne, share ya po sana in live ko, karang pong ukay ko pong shirts, t-shirt, crop top, pants, mura-mura lang mo po din. Kaya sana po supportan nyo ko. I-share ya po sana yung live ko po. Tane, dakala salamat kamarites. Ayan kamarites. Hanggang na pa po yan eh. Thank you po. Bye-bye. Please follow and watch my videos. Thank you. Bye-bye.